Coucou, aujourd'hui j'ai préparé pain kebab. Donc voilà, et avec deux garnitures, blanc de dinde et des boulettes de la viande hachée. دونك السلام عليكم. اليوم حضرت الخبز نتاع كباب ودرته بالدند بلحم الدند ودرته تاني بكريات لحم مرحي. Donc نفوتوا للتحضير. On va passer à la préparation du pain. Donc on prend un saladier, on met un verre de l'eau tiède. Donc تاخدي الصلادية هكذا الخاصة طاس وديري كاس ما دافي، ديري أربع مغارف من زيت زيتون. On va rajouter 4 cuillères d'huile d'olive, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, sinon de l'huile de tournesol. Voilà. لما عندكش زيت زيتون ديري الزيت العادية. مغرف سكر، donc une petite cuillère de sucre, une petite cuillère à café de sel. دونك ديري مغرف صغير نتاع الملح تاني، وديري ساشيه نتاع الخماره نتاع العجين. Et après rajouter un sachet de la levure boulangère, à peu près 7 à 9 grammes en fait, voilà. Et après je rajoute je mélange d'abord et après je rajoute de la farine spéciale pain kebab, sinon mélange moitié farine et semoule fin. دونك تاخدي الفرينه اللي هي سبيسيال نتاع الخبز نتاع كباب، سينون تخلطي السميد مع الفرينه، ديري نص بنص وتخلطي في الاول بحال الفوي ومن بعد تعجني بيديك. لازم تكون شويه جاريه، ما تكونش قاصحه العجينه. Donc on mélange avec un fouet dans un premier temps et après on mélange avec la main. Voilà, la pâte elle doit pas être trop dure ni trop molle. Voilà, et après on couvre et on laisse poser une 30 à 40 minutes. Pendant ce temps on va préparer la garniture. Donc تخليها ترتاح وفي هذا الوقت تحضري la garniture. انا حضرت الدند وحضرت دي بتيت بولات تاع لا فيوند هاشي. Donc là j'ai prépare du dinde, de blanc de dinde que j'ai coupé en cubes, pardon. J'ai rajouté les épices et je vais passer tout dans 2 à 3 cuillères d'huile d'olive dans une petite poêle. Donc je vais laisser mijoter et je vais rajouter une tomate râpée. نديرها هكذا في مقله وندير على زيت زيتون تقلى مع زيت زيتون تقلى غير بشويه مع 2 مغارف، وتحكي حبه طماطم. دونك اون غاب اون طوماط وديريها وديري التوابل هكذا تقليه، ومن بعد ديري هذاك الفرماج اللي ديريه في لي زومبرغر وديريه عليها وتعاود ديري واحده اخرى هكذا. عاود درت les boulettes de viande hachée. La deuxième garniture, j'ai mis de la viande hachée en boulettes. Donc voilà, j'ai formé des petites boules comme ça et je les ai fait mijoter aussi dans de l'huile d'olive. J'ai rajouté de la sauce tomate, les épices, bien sûr sel et poivre, et je laisse mijoter. Vous pouvez aussi préparer des frites et comme ça on a 2 garnitures pour garnir le pain kebab qu'on va faire cuire. Donc là je laisse mijoter tout ça. J'ai rajouté des carrés de fromage à ma première préparation de blanc de dinde. Voilà, on laisse mijoter 5 à 10 minutes sur un feu doux. Voilà. دونك ديري هكذا مربعات نتاع الفرماج على هذاك الدند وتخلي كل شيء هكذا يطيب بشويه على نار هادئه، ومن بعد تخليهم. هيا عندك 2 تاع لي غارنيتور باش ديري البان كيباب ديالك. Maintenant j'ai 2 garnitures, j'ai préparé même des frites pour mes pains kebab. Et maintenant je vais commencer à préparer les pains. Donc voilà. دونك تاخدي هكذا توجدي باش على بين ما هذاك الخبز يخمر لك وكامل انت تكوني وجدتي واش ديري. تقدري ديري سلطه في هذا الكباب، تقدري ديري هكذا دي بتيت بولات نتاع لا فيوند هاشي، ولا بالدند كيما درت هكذا تاني.
بالدند مع الفرماج هذاك المربعات نتاع لي زومبرغر، تحليهم عليهم يطلق فيهم وتجي لاصوص ديالو ثقيله وشابه، تجي تشهي. كي ديريها في هذاك الخبز كباب غادي كامل يتشربها ويجي شباب، يجي جدو لذيذ. تزيدي معاه سلطه ولا طماطم شرائح في هذاك الخبز. من بعد نفوتو باش نطيبوا الخبز. كي يخمر لك العجينه تقصيها دوائر. دونك on va couper la pâte. Donc notre pâte est bien levée. Là j'ai façonné 5 boules, donc voilà. Et après je vais les ouvrir à l'aide d'un rouleau ou tout simplement avec la main. Et n'oubliez pas de faire préchauffer le four à 130 degrés. Donc moi j'ai eu là que pour 5 personnes, donc 5 pains kebab. On met voilà de la farine et on ouvre tout ça et on les met sur une plaque et on les enfourne pour 5 à 6 minutes. Donc dans un four à 230 degrés. Voilà تحليهم هكذا ومن بعد ديريهم يطيبوا على 230 درجة. لازم الفرن يكون جد ساخن بالخف يطيبوا 5 حتى ل6 دقائق. هذا ما كان بالخف يطيبوا ما يعطلوش بزاف الطياب. Donc ça ne prend pas beaucoup de temps de cuisson en fait. Pour la cuisson c'est 5-6 minutes, il faut vraiment surveiller. Donc il faut mettre les plaques ou les moules au four et surveiller la cuisson, c'est très rapide. Voilà, 5 à 6 minutes et c'est prêt. Et après on va les garnir. Voilà, ils sont cuits, bien cuits. Donc voilà, je vais les sortir et après je vais les garnir. Ils sont encore voilà. هما طابو. تقلبيهم تاني، تقدري تقلبيهم وتحضي باسكو بالخف يطيبوا لك بالخف 5 دقائق 6 دقائق يصيحوا طايبين، ما ياخدوش بزاف الوقت على خاطر رقاق و سي بور سا يطيبوا بالخف على 230 درجه. كي حليتو هيا كامل تفتت لي باسكو راه عاده سخونه. C'est encore très chaud. Donc voilà, mais je vais garnir quand même un pain comme ça seulement pour vous montrer. Donc voilà, j'ouvre un et je vais le garnir avec une garniture, donc avec soit le dinde, soit avec des boulettes de la viande hachée. Et voilà, là c'est prêt. Avec une petite salade, et voilà, et régalez-vous. دونك ها هو اني ديري بلا غارنيتور اللي تحبي، بلي فريت بالدند بلا فيونداشي بواش حبيتي وتقدميه، ولا تو سامبلومون بحصاله خضراء. فوالا، وبالصحه والهنا. يجي شباب وخفيف، ودائما الاكله اللي ديريها في الدار تجي دائما احسن. وهذا الخبز يجي جد خفيف وما فيهش كامل الفتات لداخل، يجي خفيف بزاف وتعمريه بواش حبيتي. نقول لك بالصحه والهنا ونقول لك الى اللقاء. Donc je vous dis bonne dégustation. Donc c'est un pain kebab très léger que vous pouvez préparer chez vous, très facile à préparer, et la cuisson c'est 5 à 6 minutes. Et vous pouvez le garnir avec ce que vous avez à la maison. Je vous dis bonne dégustation. Likez, bye.